خب درود هموطنای عزیز، برادرو، دوستو که میبینین میشنوین. اولا از یک و یکی شما تشکری میکنیم. این اینا رو محکم کنم و قرادا غرغر کردیسته یک تشکر برای همتون، برای پدیلیت подписка кардагитон که تو که همین کانالا بگیم که برداشتن در جا خدمت گذاشتن شما دا همتون در رحمت میگم. امروزه در باره کم ترکک فکر نظر خدمونه در باره قرب روبل روسی صحبت میکنیم و شما میتونین فکر نظرتون رو نویسین زیر کامنت. یعنی حال مهاجر چی میشوه و چی شده ایستاده است. من میره اون جای سوستر کنم بعد با حضور گپ زنم. تلفن منک نیست انقل سوزه نیم چه خیلی میتوه خیلی افتاب میزنه شاید. خب دوستای عزیزم، بگیم که مردم مهاجر خصوصا داخل داره با مردم مهاجری تاجیکستانی های بگیم که خدماتی در روسیه قرار دارن. البته ریدی مهاجر یعنی خیلی که ما دیده ایستادیم قپیدن، سر کردن و دپورت کردن، اذیت دادن مهاجر ولی دوام داره. یعنی ایرا گفتن یک چند روزه ریده است، ما گفتم یا دروغ میگن. اینجا پشت همه این معلوم است چی ایستادگی است و از آدم مجبور، از آدم بگیم آدمی که مجبور هست، آدمی که ناتوان هست، ولی میگن که در بالای سوختگی نمکا میگن اینو از شما میخواهن استفاده کنن. یعنی شما را میترسونن، میزنن، میکوبن. بعد از اون میگن که کدامی که اگر جنگ بروه بعد دیگر تمام آزاد است، دیگر غم نمیتیمش. و شما برای یک لقمه نان میخیزین میرین بعد جنگ میخیزین میرین. من راستی کسی را بره کسی را نره گفتنی نیستم در اینجا. برای چی؟ برای اون که هر یک فرزند تاجیکستانی، هر یک مردک موجیک خودش عقل داره که چی کار کنه. یعنی توی درجه به عقل، توی درجه بگیم که از دنیا قفا مونده نیستین که چیزی را ندونین و برای شکماتون خطونه برین بکشید. در اینجا اختیار دارین کدامید که میفوره کدامید برین هر کاری میکنین بکنین. دیگر اینجا من جای چی نیست، خیلی حاجتی نصیحت نیست. یه جایی نیست که من شما را بگم شما جنگ نرینه، شما را میکشتونه مغمی شما را بخرمی ترینه میفورد بزبره مردانی بزبره با همین یک بریدن اختیار داری. اینجا مهم گپ میرود در سر پول روسی و اگر اوزی پیشتره را آخرش گفته بگذارم، یعنی پوتین قانونی کرد از زندان ها یا که بگیم از مهاجرای استفاده بردنی بگیم استفاده بردن برای جنگ اجازت داد. گفت بگیریم برینش یگان مشکلی نداره، برین چی فرق داره بچه. من بچه کلام کردم دیل میسوزه همه از ترایتل تاجیک دست مرد داخل. خلاص هم خیلی جا گفت در سر قربی پول رفته استوده است. قربی روسی بگیم که 1000 روبل 128 سومون، 25 سومون، 27 سومون هم خیلی گوناگون منطقه ما گوناگون بگیم که قبول کرده ایستاده. یعنی خیلی هم بگیم که برای ضربه با مهنت مهاجر شید. اول که مهاجری ما مردم ما مثال کار میکردن یعنی 1000 روبلشون 1150 سومون میشید. اگر مثال 10,000ش 1500 سومون میشید، حاضر 10,000ش 1280 سومون شده است. یعنی خیلی بگیم که در کیسه مهاجر ضربه زد، خیلی ضربه زد.
و این قرب میخیزه یا نمیخیزه گفتگی سوال ده اگر بیایم نه نمیخیزه این قرب بازی میکنه یک دو بار نیم بار شاید یک بازی کنه نه که باز از این هم پایان میشه رفته رفته 1000 سوم روسی تا 50 سومانی را میخوام با 70 سومانی 50 سومانی میشه 1000 سوم روسی 50 70 سومانی میشه یعنی پس اینجا شما قضاوت کنین ما نه شما قضاوت کنین مردم مهاجر که ایستادن شما در همون منطقه‌ای که قرار دارین یا در همون شهری که یا در همون دولتی که شما قرار دارین چی ارزش داره و چی стоит است یا نیستوی یعنی میتونین بیستین دلشی یا که نمیتونین بیستین اگر قربی پول چند شوه که شما اوجا را ترک میکنین سوال برای شما 100 سم شوه ترک میکنین نه 90 سم شوه ترک میکنین 1000 سم روبل نه 80 سم شوه ترک میکنین نه 70 شوه ترک میکنین نه 60 شوه ترک میکنین همونجا را شما نه 50 سومون شوه شما ترک نمیکنین من ایده باوری دارم حاجیت شما را گفتن دیگه در اوجا که بخیزین برین زندگیتون خودتون فکر کنین من نه خودتون زندگیتون فکر کنین امروز شما از مهنتتون یعنی که ببینین چند سوم گم کرده ایستادین من باوری دارم اگر 50 سومون شوه 1000 سوم روسی شما اوجا را ترک نمیکنین میدونین برای چی برای اینکه با میگن که خیلی خدا را شکرش نیم 50 سوم هم شیده ایستاده است که همین نباشه چیکار میکنم گفتگی گپا میگن میستین در همونجا برای همون اینجا دیگه خودتون اختیار داره باید شما زندگی خودتون خودمون باید ما و شما در وطن میساختیم میگه که چیزی مردم زیبنده روز میکشه میگیره ای دستت میشه شرمنده همین خیل ملکی مردم هم همین احوال است یگان سال نه تو نه فرزندی تو نه فرزند تا فرزندش اگر در روسیه تولد شوه بعد هفتم پکلینید در روسیه تولد شوه تو بیگانه ای و اما هشتم پکلینید هم در منطقه بیگانه است در وطن بیگانه است قبول نمیکنند تو را ایره خوب گفتی همو گپو گوش کن 70 سالی SSSR ما یک جا بدیم امروز چورکه ایم این اولین چیز دیمین چیزی که دیگر مردم داغستان و چیچن دیگر انسان ها تا امروز از دوره شاهی تا امروز یک وطن دارن نامش روسیه داخل می شود یا که تتر یا که اونا بگیم که یکوت دیگر رو تا امروز او روز شیدگی نیستن زبان خودی مادری خودشون از بین بردن روسی گپ میزنن همش طرف یکوت یا چکوتکا و دیگر طرف اونمو مادری زبان از بین بردن مادری کتاباشون از بین بردن روسی گپ میزنن نه که تو امروز او رمچو روس یا که بگیم شهروندی روس قبول نمیکنن او هست فیک و شهروند است نه که ریال نه بگیم که در یگان کار کردن در یگان جو یگان بگیم یک منصب اپراولیت کردن حکومت داری کردن اجازت چون نمیتن قبول ندارن او همچی انسان اینمی جنگ شید همه را یکم برده ایستادن دوای پریود شما زورین شما گروی روسیه یا آهن سکنجه کده زده در بلوش گروی روسیه نوشته داده ایستن او دویده رفته ایستن ما گروی روسیه شدیستیم ما نخکم کنی یارم میشه گروی روسیه شدیستیم تا رفته ایستن مرده ایستن و در داخل روسیه روس ها
باز اونما احوال پیونسکگی الکشی توجیکشی بگیم دیسکاتیک روی واقعچق دیگراش کنسرتمانی اونم قد سرگردونن برای همون شما هیچ وقت شما را همچون بگیم که شهروند روس کو قبول تو نمیکنه یگان تتا نمیکنه قبول این دروغ است شما را مرده تونم زنده تونم میورداشتگی این تاجیکستانه میگه که چند ارکگی داری در خونه اتاق چت بکن بعد یه خونه اتاق چت دیگه ارکگی نمیکنی دیگه بود میشه ارکگی انامو چند قدر شما ارکگی دارین در وطن میکنین و ارکگی تونم در روسیه نیکتوین شما تصمیم گرفتن در دست شما است واقعا منم زمان مثل شما فکر میکردم که اون میریم زندگی را خوب میکنیم با خدا قسم میگم بعضیات امروز حواس اروپا داره بریم در اونجا کار بزنیم اینای تکنیم بیم خونه مش دروغ است این چیز دروغ بعضیات حواس امریکا میکنیم ما مردک باری میگم برای ما را اگر میتونم تاجیکستان برگشته کو 1 ساعت نمیستم 1 ساعت نمیستم ما بیزور ای پولشم هستم بیزور ای نمی کارشم هستم بیزور هستم همه چیزی که هست دارم همشه میپرتم میرم من فهمیدم که باید زحمت بکشی وطن خطا آباد کنی تلخ است شیرین است وطن است بله ما رفتیم 30 سال روسیه را زدیم کار کردیم بیایید که کنکریت مصلحت کنیم چی کار در تاجیکستان کردین شما هیچی خریدگی چیستون یا اپل خریدین یا خونه لویی کردین تمام یعنی چیزی ابدی هست و چیزی موقتی است میدونی نمیره ما چیزی موقتی کردیم چیزی موقتی که نامعلوم فردا چی میشوه میدونی نمیره نامعلوم فردا چی میشوه یگان گارانتیا نیست برای چی برای که ما نداریم چیزی که فردا بعد سری من تو فرزند ما زندگی کنه ما نساختیم وطن ما نساختیم زواد ما نساختیم یک چیز بهانه را کردیم مالی نمیمونه این بهانه است بهانه بیرون از بهانه یگان چیز نیست شما سرجم شین امامعلی هیچ کار کرده نمیتونه ای دستش یگان کار نمیویه یکی در حالتی که خرب روسی که شما کار میکنین 50 سم شوه و 60 سم شوه و شما در اونجا بیستین همون را شکرانه کنین نرین وطن نسازین وطن نمیدونم آیندهتون چی میشه امروز یک برادرم یک روز من نوشته است که اگه استانه افتادارم اروپایی امی داکومنت پاکومنت دیسوسه امی یک بگیم اما پولشا دا کرده استود است که در پولشا نمیشه یکون داکومنت پاکومنت های بچه ها را بکنی یوردان بتی اقلان گفتگی چیزا با ما نوشت قطیش نویس کرده همین چیزا را من سوال داد ما گفتم من نمیکنم این کارا من میدونم هر یک اومدگی تاجیکستانی و ای غریبی را یک پتری است برای مرا پتری ببینین روسیه را چقدر ساختیم دوما ببین زواده ببین کارخانه را ببین مغازین را ببین همش ما تاجیکا ساختیم ما تاجیکستانی ها ساختیم گشتیم رفتیم خونه خود مونده که یا اپل خریدیم با این وضعیه ما عمر مونا در روس دادیم حیات مونا در روس دادیم
бахшидем ба ивази намо опел ёки намо хонаи лоӣ ёки намо 4 қопча гандам ҳаёта додем. бовар кунед дӯстои азиз, мо умримона ки мо як вақти ҷавонӣ, як вақти қувваи корӣ доштем ки созем ватани худмона ку мо ҳамура бурдем дар рус падаркаш кардем ба ивази я опел. ҳамаи ҷамъкардагии пулта, хоната, опелта, фурӯш, як соати унамо вақта харида наметонӣ. як соати гумкардагита дар намо мулки рус баргардонда наметонӣ, ки ту умрта дар мулки рус гузарондӣ то ки унамура бигирӣ. ба худо қасам майрако ҳамчун пачеснаку ефира карда истодам, қатитон гап зада истодам. вале баъзеёд мегӯянд не аз танаи пушаймон шид. Не, ма аз роҳам пушаймон шидагӣ нестам. аз роҳе ки биромадам имрӯз ман пушаймон шидагӣ нестам. ман пушаймон аз оном ки дар ҷавонӣ мисли шумо ку гаштам. вақти хидма дар рус фурӯхтам, ба ивази нон рафтам. ранги шумо вақти хидма, умри хидма, ҳаёти хидма дар хонаҳои рус фурӯхтам. ман хидм фурӯхтам ба ивази чанд қадар миқдори пуле ки рафтам, вақтҳома гузарондам, меҳнатама, қуввама фурӯхтам, ҳамаи чима фурӯхтам. ман унаҳоро ку жалка медонам хидмда. ман унаҳуда сӯхта истодам. ие ки ман биромадам дар ин роҳ не. ман барои биромадагим, барои фаҳмидагим имрӯз ман хушҳол ҳастам ки бале ман фаҳмидам. ҳадди ақал барвақттар фаҳмидам. нарафтам 50, 60, 70 то 80 солагӣ ман дар хонаи рус кӯча нарафтам. ман фаҳмидам ки биромадан дар кор буд. ман нештаку даволни май хидам. не ки месӯхтагӣ ҷом чанд соли умр ма, ҳаёт ма хона ба хонаи мардам фурӯхтагим дар жалка аст. ман хидма фурӯхтагием дар ҳамоно. яъне қувва ма фурӯхтам, вақт ма фурӯхтам, ҳаёт ма фурӯхтам, умр ма фурӯхтам, дидори падар модар ма фурӯхтам, дидори акаву додар ма фурӯхтам. барои чӣ? барое ки ман чанд миқдор пуле бигираму шикам масер кунам ё я мошин бихарам. ман ба ивази унамо чизи ночизе ки ман омо қадар умримда действительно жалка медонам. агар ман ин қадар коре ки дар мулки ғариб рус кардам, ӯ кора агар ман дар ватан мекардам, ҳеҷ набуданда ку я ваҷаб замини мо обод буд. фардо баъди ман ку насли оянда мегуфт ки я ваҷаб замини обод аст. мо ватана ба чулистон баргардондем. ба чулистон. мо дар мулки рус худа ғам додана ба кала гирифтем, дар ватани худ не. дар мулки рус кӯчарӯира афзалтар дидем аз оно ки дар ватани худмон як кори вазмин кардана. мо дар ватани худмон кӯчаруфтана изо кашидем. мо дар ватани худмон стройка кор кардана изо кашидем. не ки дар мулки рус дар вагон хов кардана ку барои худмон шану шараф донистем. медонин аламовараш чӣ аст? пачеснаку гап мезанем. дар Россия дар вагон хов мекунанд, дар Тоҷикистон меен спортивкара мепӯшен. гуфти ҳам гапҳо ба мошини опелотону дискотека ба дискотека агароти хитона пебол намекунед. гӯё ки шумо пул дорем, барои шумо западло аст. манам ранги шумо будам. не ки дар мулки рус агароти руса пебол карда пул кор мекардам. дар ватани худам агарот пебол намекардам. вақте мегуфтанд агарота пебол кард, биё монаше аммо агарот дай, өзи ман пул шаметам ягон ки мекуна. инам тари гап мезадем.
ما در ملک روس گداییم، مییم در وطن خودمون شاه میگیریم خودمون. یک تمام فکر نکردیم که ما همون پول چخیل یافته ایستادیم در اونجا، چی با ما همون کوچارویی را در اونجا کرده ایستادیم و در تاجیکستان نمیکنیم میکنم، چی با در وطن خودت نمیکنیم میکنم. تاگی سوال میتونم در خودم در چی با ما نمیکردیم در وطن ما، یکی همون را در ملک روس میکردیم، در وطن خودمون در خانه خودمون خوب میکردیم، همون کارا نمیکردیم. در ملک روس در درونی وگان زمستان خنک پوشاکای خودمون خودمون میشویم، اوقات خودمون خودمون میکنیم، با میخیزیم خودمون کار میکنیم. گفتیم که شعری خودم، آهنگی خودم، آرتیست خودم، سراینده همش خودم گفتگی برین، همش خودمون میکنیم برای 4 تنگه پول. میم در خونه گفتیم ما یا اوقات نمیخوام، بگی خیلی گوش که اوقات سوس که بگی نکرک در روسیه رولتون میخریم. ما بعضا حالت فکر میکنیم شاید ما هم خدا زدگی های و همین خراکترمون. در روسیه در بالای رولتون دکاز جنگ میشیم، کورچه با کورچه میشیم. کیت رولتونی مرا خوردی گفتم. در تاجیکستان میم شوربه و چاگیره درونز گوش داره یا نداره، آش که بخریم، آش خریم آمده است. میم یرکگی سلامتی را دادیم. من شخصا رنگ شما سلامتی را در روسیه برباد کردگیم، در خنکی در درون واگن خواب کردم. همون قدر کار میکنی، پول تا میگیرن اونجا بود جزیر بود 4 تنگه دیگه کار میکنی، میای در تاجیکستان با همون را 2.5 تنگه دیگه شد در سلامتیت میزنی، پیش دکتر میدوی تا که او کلت کنه، تا که کپلت مونه که خنکت زدگی. همه یک طرف، همش یک طرف. خدامون را دادیم، سلامتی را دادیم، زندگی را دادیم، وقت را دادیم، عمر را دادیم، همه طرف علم آورش. برگشتیم تاجیکستان که دخترای تاجیک هم در خیتایی شکده است. میدونی نمیره. برگشتیم رفتیم که خیتایی هم تاجیکستان گرفتیم زن کده. 50,000 گودک خیتایی تولد شدگی است. آتش خیتایی در تاجیکستان 50,000 تولد شدگی است. این کیم کی بود استاتستیکه، ولی تو امروزه نامعلوم چند قشید. 50,000 کودکی که آتش خیتایی است. از روسیه 16 در اینترنت توی خیتایی تماشا کردیم با دختر تاجیک. یک گروه بیناموسی دیگه که ای روسیه برگشته اومده بودن در تاجیکستان، در تویشون رقصیدن با نوار کرده. ما و شما را گفتن که شما بگردین در روسیه، اینجا دخترای تاجیک نه خیتایی توی که گرفته ایستاده است. برای نان شکمش سیر شوه، نام بیناموس در همونجا رفتگی رقص کرده است، آش خورده است. میدونی نمیره. شما خیلی یکون چوستوهای مردکی دارین، همین بیننده دا یکون چوستوهای مردکی دارین. برگشتین خیتایی اوجه یازنه شدگی در دوارو گفتی همون گپو 50 سنت 50 خیتایی 50 تاجیکی گودکا بازی دارن. در تلویزیون اینترویو گرفته ایستادن رفته. شما چه خیلی زندگی دارین؟ ما خوشبختیم. شتون چند سال است؟ یاش میتواشون. این خیلی ببینی که نمیگوی 65 ساله است. یا شکک میتو 65 ساله است نکی. ما توی کدیم 60 ساله بود. خیلی پیر شده که 65 ساله. نکی 65 ساله نمیتوه. یاش میتوه. همه چی ما کد است داد است. امروز مردی تاجیکستانی برای پول در ملک روس غلام است. در داخل تاجیکستان زنی تاجیکستانی برای پول
барои шароити хуб хитоӣ дар расида истодааст. яъне ин оценка дода мешавад ки шумо мардак нестен ки ӯ шароита барои духтаро омода кунед. хайр кайф май мега хиср хиштома надорам. мега ту чанд сола будӣ? мега ман 16 сола будам. хайр ҳамаи чира дорам, хонам кард. ина бибин зиндагӣ ма мега ӯ 60 сола буд вақте ки мега. ин ман 21 солаам, 65 сола. представить мекунед баъди ҳамин наворуро дидан шумо ягон хел эҳсос мекунед ки шумо киен аслан? дар ки ҷо ҳаққи гап задан доред? баъзеот худотон ракетои Россия мегирен, ришора мондау гап мазанам. кадом гапа задести ту? дар ки ҷо гап задести бародарам? чӣ хеле ту гап занӣ? ту чӣ хеле гап занӣ? як бор ватанта бибин чӣ шида истодааст. 25 сол мешавад свет нест дар Тоҷикистон. зимистоно 2 соатӣ метатон. 25 сол мешавад. ҳамара хунук зад рафт. дар уҷа на гудак монд, на зан монд. ҳама хунук зад. ва фардо мегӯянд ки таваллуд накарда истодааст. ту бидавай пули пишти пули рубли русӣ айси мегиран, айси хай гудак наши чикор кунем? ҷидо шуди. айси мегиран, айси ҷидо шуди. чӣ шуди? бераҳа будааст, духта набудааст. вот да результат. ина результати аз пайи пули рус давидан, аз пайи намое ки давидем, ин оқибат расидем дар результаташ. имрӯз расидем дар результат. мо агар дар ватан мебудем, намебиромадем. агар ки мебиромаденам ба ягон обрӯ мебиромадену обрӯ мегаштен, на кӯча руфтана, на стройка задана, на дигар коро. ӯ вақт дигар буд. аз ватан хеста дар як ватани дигар, барое ки ман мерам кӯча мерум, стройка кор мекунам, яъне аз ватани худат хеста рафта худта дар як мусорка задан, ин айрӯи мардиам нест, ин айрӯи номусам нест. инеми ҷа уже беномусид маълум аст ки аз ватани худ хеста рафта дар ватани як дигар кӯчарӯӣ мерай. кӯчарӯӣ мерай. медонӣ мера. дар ватани худат агар ҳамун либосам тан намепӯшӣ, не ки дар Россия ӯ либосе ки дар танат дорӣ, жилеткае ки каскае ки дорӣ дар танат, дар Россия ӯро мепӯшӣ. тара ҳамун қадаре ки набина ҳеҷ кадак хел аст. ба худо қасам имрӯз ман тавсия метавам аврупоам наёем. дода нашенӯе ки барои шумо видео мекунану барои шумо ин намо зиндагӣ дорем аврупои. ба худо қасам иҷам агар гарчанд шароита барои шумо хуб карда бошаям, хуб шароиттон омода карда бошаям, инмиҷа шумо бидонед ки ба наму шароит боз ҳам шумо вақтона мефурӯшен, умротона мефурӯшен, ҳаётотона мефурӯшен. просто мефурӯшен. оқибат бозам дар ватан мерен ку ҳичи нест. боз мерен дар ватан ку боз духтари тоҷика боз хитоӣ гирифтааст. як рӯз мерен ватана хитоӣ гирифтааст. гапзанид намемонад. дар ватанат гапзанид намемонад. ба умеди шароити хуб, зиндагии хуб, аврупои хуб миёй, аврупо обод мешавад. ту кор мекунӣ, ту таксӣ мезанӣ, ту авқот метӣ, шикамоша сер мекунӣ, ресторан ҳӯй мекунӣ, намедонам дом месозӣ, стройка кор мекунӣ, каналда кор мекунӣ, овда кор мекунӣ, любой ҷода кор кун. пули хубут мета кор ку мега. не ки ти иҷара обод мекунӣ. ӯ пула мегирӣ мерай ватан нест. ӯ пула мегирӣ мерай дар хона дусета хитои ёнбош дора.
Shalom alaikum aka gufta. Avachat ki? Mega ma domodutum. چی میگوی در حالا دیگری کاری که اگه دی پولی که اگه او ناموس تر از پسات کده نمیتونه اون ناموسی تر نجات داده نمیتونه ای پول برای همو هم او درون بدگی ده وگد ناست برای میگه ما اینجا قین کده میمونیم تو برای میگه نباشه تاجیکستان 100% نه 100% شما را تامین کرده میتونه 100% تامین کرده میتونه با خدا قسم اگر ما پرزیدنت شم کو ما ببینیم یک کسای تاجیکستان ببرویه امروز نمو کره آبادتر از تاجیکستان است ولی میگن دیکتاتوری است کو آبادتر از تاجیکستان است که اجازه شهروند چکو غلام شوی نمیته میگه در همینجا غلام باش بمبر نمیجا بمبر اگهش نگیره بمبر نره یک اونجا میدونه نمیره اونا مو هم نمورده ایستودن نمی قسول را باباش آتش این خودش حالی هم مردم هم قبیده ایستوده است نموردن نمی یک پیاله برنج خورده گشته ایستن زاتو نسلش از بین نرفته ایستوده است نمیبینی در اونجا یگون تاجیک داماد چیده باشه یگون اوروس داماد چیده باشه یگون نیمس داماد چیده باشه نه نیستی تری چیز از مودا ای چیز خیلی واسه هستی چیز میدونی نمیدون میگم که چند قدر پیش بود 50,000 گودکی که آتش خیتایی تولد شده که به قید گرفته گستن 50,000 یا تدتا نه 50,000 مرحمت که اگر دختر باشه مگرم همو یک تشکلین کردن در کار میشه و روزه اگر بچه باشه روزی مجبور یک تا دختر تمیتی بود که جوشتی این همش از پشتی دویدنی شکم بود ما برای شکم وطن فروختیم ما برای شکم وطن جزیر کردیم ما برای شکم منصر شوه گفته ملت منا قریب نابود کردیم برای شکم یکی هممون در وطن بیستیم یه ممالی مجبور میشوه مثل همون پیشتره هیچ نبودن ده 10 سوتقی زمین پریزیدنتیتون میتای و 20 سوتقی هیچ نبودن ده زندگیتون هم میبینی یا زورش بیا میگریزه میروه یا انقلاب میشوه اگر ما در وطن باشیم یکی که اگر ما بگردیم دیگر جاها شاید زندگیتون سوز شوه امروز شما را شکمتون سیر شوه شاید ماشین سوار شوه شاید خونه بکنین در تاجیکستان یکی بدونه که فردا و خونه دا یکان خیتایی زندگی میکنه فردا و زمین و خونه دیگه سابستوینیته نمیشوه تو مهنت کردی ساختی در غریبی مهنت کردی ساختی یکی میره که ایتا نیست ایره که خوب گوش کامتانم ما ایره نگفته ایستودم برای شما که ما برای لایک کار کنم و پادپیسکا کار کنم ما پروسته درد دیل خیلی ما گفته ایستودم که ما اینه خیلی وطن فروختیم وقتی که از او پرای او از افغانستان برای کیف کردن با دختری تاجیک ایسه میگذاره میویه که ما پروسته پول شامیتون در اینجا کیف میکنم این برای شما اوژه ناموسه او اگه خیلی آدم به ناموس چیه میگه او خیلی خواری مرا نکرده است خیلی اپای مرا نکرده است خیلی من او را نشناسم خیلی وای قشلوقی منی وقتی که تو تاجیکستانی را یعنی به خودت نزدیک به جای خوار اپاد نگاه نمیکنی уже ты предатель, уже ты пидорази. Уже ты пидорази. Уже ты предатель. فهمیدی؟ برای نمی باید این چیز را درک کنه. شرط نیست بیا خوار رادنوی ترا بپرانه. شرط نیست بیا پای رادنوی ترا بپرانه. باید بگوی که با چیکار کنم؟ نه.
номуси ту зани бояд тоҷик боша. Ҳар як тоҷикистонӣ, ҳар як духтар бояд номуси ту боша. Ту бояд ӯро ҳимоя кунӣ. Тура вазифата. вақте ки номуро ту номус намедонӣ ва дар личности худат мечаспӣ ки ай ман нест, хоҳари ман нест, апай ман нест, пас ту дига давои ватан накун. Ватан дига айта нест. Дига ватан айта нест. барои чӣ? Барои ки ту личности худта часпидагӣ. тура дахолат намекунад дигар ҷомеа. ту мегӯӣ ки ай ман нест, ай маро накардааст. пас ту дига давои ватан накун. барое ки ту да дахолат надора, ватан ай ҷомеа мешава, ай ту нест, ай лични инсоно намешава. медонӣ намедон. барои ҳамо бигем ки ҳамватанои азиз, бародаро, тасмим гиранда хитон ҳастем. дигар ман шуморо ягон маҷбури тараф ӯ тараф пешниҳод нест. ман проблемаро гуфтам ва мегӯм. тасмим гиранда хитон ҳастем. ҳар якта тасмими хитона бигиред. хоҳед барои номуса фурӯхтан, паэтаб набифурӯшед. аввал ғуломӣ кунед, хитона фурӯшед, баъд аз ӯ бо як кори дига кунед. уҷа тоҷикистонда хитоиё бигиранаш. дига хита мардак нагӯ. ту дар ин дунё омадай фақат барои нами шикамат. лиш батра шикамат сер боша. лиш батра шикамат сер боша. вот и всё. ман миллатим, ман намедонам давлат дорам, ин калимаро истифода набар. барое ки ту ин чиза надорӣ. ту ин чиза қадрша намедонӣ. ту як шикам дорӣ. бояд ӯро сер кунӣ. любой способ бояд ӯро сер кунӣ. тамом. барои тура ҷоруб метан, лапоткат метан, корат мефармонанд. баъзан ҳолатҳо говай шумо зиндагии хуб дора ки оғил да хоб мерава. шумо да вагони тинкагӣ хоб мекунед. мову шумо кадагӣ. гов баъзан ҳолат аймо хуб аст. ва баъзе рекетое ки барои худошон намайта мекунам, намайта мекунам, ором ша бародар. ором ша. ҳамун гапе ки мардами чечен гап мезана, барое ки стоит аст. кӯча намерувад. заношона иҷозат наметаҳанд биан кӯчаҳои уруса бируванд. хеле дар дохили ҳамо истода. ӯ гап зана мезебаш. ӯ гап зана мезеба. ҳаваси ӯро гапзаниша бихӯрӣ мезеба. не ки ба ӯ тақлид кунӣ ва дар Москва зани тоҷик кӯча рафта истодааст, зани тоҷик дар дарни вагон хоб аст, ту хита рекет мегирӣ, ту ноли барои мара. ноли. нол. халос. ҳеҷ ка нестӣ. ту агар ман бидонам ки занои тоҷик, номуси бачаҳои тоҷик кӯча намеруванд. диден ягон чечену доғистонира заношона кӯча руфтеста бошанд дар Россия. ки аз шумо дида ӯо бо шаҳрванданд. шумое ки ҳаваси паспорти русиро мехоҳем ку ӯо безора паспорти русия. ӯо мехоҳанд паспорти хичона дошта бошанд. ӯо мехоҳанд ку замини хичон алоҳида боша. то имрӯза баротса мебарам барои ӯ чиза. шумо орзуи паспорти русӣ мекунед ва ӯо мегӯянд мо безорем ай паспорт. мо мехоҳем ватан ва паспорти худмона дошта бошем. фарқ байни яка мардуми доғистону мардуми чечен, фарқ байни хитона фаҳмиден дар чи аст? шумо ҳазорҳо километр тай карда мерен, дар вагон хов карда худотона бечора ва бемору бачаи хуб гирифта то ки паспорт бигиред. неки ӯ таваллуд мешава, паспортшон метан. ӯ мега мо безорем ай паспорто. мо мехоҳем номус ва паспорт байрақи худмона дошта бошем. фаҳмидем предатели дар куҷо аст? худотона сравнит карда бибинен аввал я бор. баъд аз ӯ
خودتون رکت زورو گابزا میگیری. خیت کرده نه؟ نه خیلی از دوستای عزیزم. خلاص قرب روس بگیم پول روس روبل یعنی تا 50 تومان میخوام و آهسته آهسته توی واسشوی حکومت روس از اینجا پول آفریقا با قدر میشه برای که دیگر این پول ستاتوس گم کرد خربشا گم کرد دیگون کانترکت دوگور نیست که با این پول بگیم که یگون کس یگون چی بخره یعنی نفت گاز همه ایو با دلار یورو دگاور شده است با دلار یورو خلاص بوچ دو تصمیم گیرنده خیتونین فورتون با برین با جنگ برین خیتونا کشتنی باشین اگر همین دنیا خلاص شدنی باشه آسانتر مردنی باشین برین نامجا آسانتر تیزتر میم برین به با گفتیم گپو گپچم نه اگر دلش غلام میشه گفتنی باشه دنیا که شده است اروپا میای کار میکنی امریکا میرای کار میکنی نمیدونم کانادا میرای ژاپنیا میرای کیتای میرای لبوجا میرای کار کردن میگیری و پریت هم دیگه صاحب وطن نیستی تو صاحب ناموس نیستی دیگر صاحب چیز دیگر نیستی یکنی میلیون مردم چچن 3 میلیون میگن یا بعضی یکنی میگه بعضی 3 میلیون نه 3 میلیون مردم چچن اونمو زمینی که دوران منطقه‌ای که بدندونشون گزیده استودگی است نمیمونن یا مترشه یک از بدرویا یا اون تریتوریشون گرانیتشون معلوم است کجا از کجا تو کجا گرانیت است ما 10 میلیون توجیک تو امروزه به نام صاحب استقلال مستقل بیرق گیمن رقص رقصه شدیم رفتیم نمیدونیم وطنمون سرحدش در کجا است خیتوی دام داده ایستاده است قرغیز دام داده ایستاده است ازبک دام داده ایستادن و خدایا متمگل شدیم رفتیم هم اون طرف ببینیم آمده دادن یا متمگل شد وطن ما صاحبی کردن نتونستیم وطن پرزیدنت صاحبی نمیکنه وطن ملت صاحبی میکنه وطن ملت صاحبی میکنه پرزیدنت صاحبی نمیکنه وطن ملت آباد میکنه پرزیدنت نه لبوی پرزیدنت اگر بیاری بمانی خبش کنی یا دزد میشه میره امروزی نه امروزی سمالیات خریدیستای نبیرش کیف کردیستای بلوگر آوردیستن ارتیست آوردیستن نمیدونم چیم چی رو ارگانیزوات کردیستن خدمت از کجا از پولی ملت پنسیونر نونی خوردن ندارن پنسیونر 300 تومان 200 تومان 250 تومان پنسیون میگیره نان خوردن نداره و 250 تومان چی ده برسه و پنسیون یکی در 92 میلیون دلار سمالیات خریدگی است میدونی نمیرم вот شما در رزولتات اکه میگم کو خداوند یک مرا هم سر قدرت بیاره ما گنده سخت دیکتاتور میشم توقت میکنین یک 30 سال دیگه توقت کنین منده یک 30 سال توقت کنین کو بعد 30 سال پتون که نسلامون کو انشالله همش خوب میشه همش خوب میشه همین 30 سال ما را توقت کردین 30 ساله که دیگه ما را توقت کنین همش دور میشه یک کس ای تاجیکستان برو مدنی نمیمونه یک کس تونه پاسپورت زاگران پول نیروز کو که همو گپو پات کنترل میگیریم همه دا نمیتیم پاسپورت زاگران فقط همو میخوندگی انسان ها و غیره همه انسان ها برای مردیکاری پاسپورت نیست برای رفته در یک وطن دیگر کار میکنم پاسپورت گفتنی چیز نمیشه پول نو بلاک برای بحری پاسپورت زاگران میگذاریم
фақат ватан. ба худо қасам давлата яке аз давлати медицински уровинда нахезондам якам ҷодако тамошо кунем. Тамошо кунем. полни закрити давлатш мекунам. полни рост маҳкам. аз Кореяда маҳкамаш мекунам. беҳтарин профессорора ҷавонора намебарам дар хориҷ бихона. беҳтарин профессорора меорам дар Тоҷикистон ҷавонора ко бояд бихонанд. ами уровень медицина, ами дору, дармон, оператсия, ами чизора ко бояд беҳтарин уровенда бихезонӣ ки аз тамоми дунё табобат биёянд Тоҷикистонда. нами як далбаёб эмомалӣ қатъи авлодаш як табобат рафтанда миллион доллар сарф мекунанд. садҳо ҳазор долларҳо барои табобат сарф мекунанд, мераванд дар хориҷ табобат мекунанд. медонед дунёда чӣ қадар ранги эмомалӣ далбаёб зиёд аст. меоянд табобат кунанд. як 15 сол давлата маҳкам ки баъди 15 сол бибин чӣ мешавад давлат. мегум ку ба ҳамин рафторотон боша рақс када гаштан мегиред. фақат ватана сохтан дар кор аст. яъне ман динам як инсон, як хоҳар занг зади ка суҳбат кардем. воқеанам бояд давлата талаботи ҷаҳона дида программа гирифтан дар кор аст. яъне сохтан дар кор аст давлатдориро. на ин ки программаи Сталин навиштагӣ қатл, зулм, куштор, гирезондан, суд кардан, тирма кардан, ғулом кардан. не, ба ғуломдорӣ намешавад давлат. талаботи ҷаҳон оли баъзеш мега ки мо бояд компанияи мошин биёрем. ягон компания дар кор нест. наски бирорем, намедонам чанқа эмомалӣ дузандахона ки шуд. чанқа ки шуд. ҳар сол ҳозир ҳамин соли охир дига сахтш қапидем бигем ки эмомалиро номша амай чевар мондем. дузанда, амай дузанда. фақат ӯ се хадус медорам, худаш дузандае, чун намедонам ки дар ҳолате ки бо ман метонам духта. неки қадар дӯст намедорам дузандагиро. ман либосои худам худам мебарам, худам калта мекунам, худам танг мекунам, кушод мекунам ҷои дар кориша, худам медузам. барое ки мегӯянд дасти худа буса кунӣ, миннати кас ё пеши каса гардан каҷ накун. ман худам медузам. бурукома мегирам, лишниша шортик мекунам, медузам. ами любой чизе ки худам маҳқулай, размери худам худам зур медузам да. худам да мекунам. барои пеши кас намерам. эмомалӣ амаи дузанда шид. ҳар сол 3-4 дузандахона дар Бадахшон, дар Хатлон, дар Суғдҳуй кард. кида дар кор аст ҳамин чиз? як бор шумо фикр кардем? кида дар кор аст? кида шумо мефурӯшен чизотона? чӣ чизи качествени шумо? мо набояд дузандавои тари чизо. мо талабота нигоҳ карда кор кардан дар кор аст. дунёда мо чӣ метонем дода? медонӣ намера? Европа маша дора, Мерседес ша меброра. ӯ качествое ки бо Аврупо ва Амрико меброра, Ҷопон меброра, мо ӯ качествора дар 1000 сол баъд шояд тари качества биброрем. агар дар ин соҳаҳо бичаспем. мо бояд чизера нигоҳ кунем ки чизера дар болош кор кунем ки ӯ дар амрикоӣ ҳам дар кор аст, дар аврупоӣ ҳам дар кор аст. ин ҳамиҷа як дона дандон олима карданӣ будам, якта оҳан мондана кардан 6000 злоти мега. качествашам кардан 6000 злоти, $1500 мега. бибинӣ худи мардуми Аврупо, ман ҷурома мепурсам, шиносома, инаи каникулда истироҳат мераванд, Египет, бигем дигар давлатҳои бигем дар кори аҷи уҷа мераванд, ҳам истироҳат мекунанд, ҳам дандоношона рост мекунанд, меянд. барои чӣ мегӯ? мега уҷа арзонае. бибин ино барои дамгирӣ ҳамун давлатеро ихтиёр мекунанд, мекованд через интернет ки ҳамуҷа дандон мекунанд, як
касалишона як чишона уҷа табобат кунанд бия. барои чӣ? барои ки мега уҷа арзона. бибин барои сабаби дандонаш ҳам турист меравад, ҳам туризм, ҳам дандонша мекунад, ҳам истироҳат мекунад. барои чӣ мо имрӯз любой инсон медонад чӣ қадар медитсина барои инсон лозим аст. любой та да як сол 2 бор 3 бор касал мешем, любой та дору мегирем, аспирин, аналгин, демидрол ва ғайра. агар мо яке аз производителҳои имрӯз Индия ҳамин чиза хуб пеш монда истодааст. имрӯз Индияра ними экономикаш қариб ай медитсинаш омада истодааст. ними экономикаш ай медитсинаи Индия омада истодааст. барои чӣ мо наметонем эра рушд кунем? мо наметонем беҳтарин ҷавонора бихононем, ҳамон аппаратаи хориҷ нахарем, аппарата дар дохил бисозем, омода кунем. мешава як давлати хуб сохта мешавад. аз нигоҳи ман, шояд шумо бо ҳар ка нигоҳи худша дорад, яке аз давлатҳои уровни медитсинара боло кардан, яъне ки барои табобат омадани инсонҳо ҳам ҳотелот кор мекунад, ҳам дигар хурду хӯрокот барои мардум ва бигем ва ғайраҳо ва ғайра ва ғайра. як одам омаданаш барои табобат худша табобат карданаш набуданда $2,000 дар Тоҷикистон ҳамта монда меброя меравад. дигар ҳоҷият нест барои $2,000 Россия барои кӯча бурӯӣ. ин нигоҳи ма аст ки яъне ки яке аз давлатҳои медитсински давлат кардани Тоҷикистон аст. ивам плани ма, нақшаи ма агар дар дасти ма бихӯра, ояндаи Тоҷикистона бигем яке аз давлатҳои медитсински, яъне ҳамин тиббӣ, давлати тиббӣ кардан, олидараҷа кардан, ҳамин қадар расход кардан дар кор аст ки мардума, ҷавонора балки бепул, пулаки не, бепул тибба омӯхта, яъне соҳаи тибба бесплатна кардан дар кор аст, омӯхтанша як чанд сол то ки як кадрҳои хуб омода кардан. баъд аз ӯ баъд сохтани балинса ва ҷойҳои лозими даркори истироҳатӣ ки то ки аз хориҷи инсонҳо ё ки аз дохили инсонҳо омада худшона табобат карда, дандон карда, оператсия карда ва ғайра корҳо карда битонанд бираванд. худи ай Тоҷикистон бибинед, худи санъаткорҳои мо, артистҳои мо, бигем актёрҳои мо, худи инсонҳои камбағалҳои мо ҳам боша аз интернет пул ҷамъ карда аз мардум $20,000, $15,000, $10,000 гирифта, фарзандошона ё худошона гирифта бурда дар Индия табобат карда, ҳамун пуле ки хайрия ҷамъ кардагира дар Индия монда, мега саломатиша соз карда меояд. и кам нест дар Тоҷикистон. берун аз ин одамое ки мо мебинем аз мардум ҷамъ мекардагиша, берун аз ие ки бизнесменое ки мо дорем дар Тоҷикистон, аксараш мераванд дар Индия табобат мекунанд худошона. ман худам чандташа медонам, чанд бор рафта худошона табобат карда, ё модарошона бурда, ё падарошона бурда, ё фарзандошона бурда дар Индия оператсия карда гузаронда, бигем ки оператсияи сложни аст, гузаронда, саломатиша соз карда гардонда овардагӣ аст. $10,000, $15,000 ҳамта монда омадагӣ аст. худи ай Тоҷикистони мо. вале аз Ӯзбекистон чиқа, аз Қазоқистон чиқа, аз Қирғизистон чиқа, аз Туркманистон чиқа, аз Россия ку ҳамин сезонда ку медонем чиқа одамо мераванд худшона табобат куни Индия. ӯ просто нишон наметан, намеган. мераванд табобат чона мекунанд, мегардан меянд. худи аз Аврупо медонем чанд қа мераванд инсонҳо солона табобат куни, танҳо барои табобат мераванд дар Индия. просто ку тасаввур намекунӣ чӣ дорад. ман барои ҳамон ин бигем ояндабинии ман аз нигоҳи ман ҳамин аст ки Тоҷикистон яке аз давлати жёстка қапида бигем ки соҳаи тибда баровардани дору, дармон ва бигем табобат ҳамин руслада сахт қапидан, закрити город шаҳр давлат кардана ҳамин чиза сахт қапидан.
азоб мекашем, 10 сол 15 сол азоб мекашем. намо заминора гандум мекунем, мехӯрем, я балу мекунем, металбем, мехӯрем, я кор мекунем, якдигарро ёрдам мекунем. Лекин баъд аз 10-15 сол тоҷикистон яке аз давлатҳое бигем ки лозимӣ мешавад. барои инсоният давлати лозимӣ мешавад. аз тамоми дунё барои табобат меоянд тоҷикистон. мегӯянд ку ё хара пеши бор барӣ, ё бора пеши хар биёр, мегӯянд ку яъне ки бояд интихоб кунӣ руслаи дар кор. розияташ мегӯям мо бояд космос бисозем. ки дози космос дар кор аст? мо ба ҳам давлатиам будагӣ мо космос мода чӣ дар кор аст? яташ мегӯям мо бояд мошин бисозем, технологӣ кунем. яташ мегӯям мо бояд давлати агригарӣ кунем, деҳқонӣ кунем, давлати инай. бача ты чизеро бикун ки ва чизеро рашод ша бигӣ ки ӯ на танҳо дар ты, на танҳо дар ҳамсоят, балки дар улави дунё лозимӣ бошад. ӯ чиз балки дар улави дунё лозим бошад. медонӣ набира. барои ҳамо ин нигоҳи ма аст ҳамватанои азиз. дар дасти ма бихӯра. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. агар бигем ки мара ҳамчо одами лозимӣ агар миллат бидона ва миллат дар бари ма беста, худам тоқа не, миллат дар барам беста, бояд ки бародар аст Танаев, мо қатитем, давай кор кунем якҷояги. мо ку марди кор шидем, биё фарзандомона тарбия мекунем якҷоя. чӣ кор кардан дар кор аст? гуфтаги гап да. ма аз аввал охир да мебро мерам. вақти биромаданамда полни рост бо отпуск кунем. полни биковениш. агар як кинотона хурда боша, ма ҷавоб метунам дар пешотон, дар пеши миллат. артист рақоса ҳеҷ када дар кор нест. мо 30 сол артист сохтем, рақоса сохтем. кида дар кор шидем? я Садриддин Наҷмиддин мон бечора зада дар ҳамин 30 сол я бало када бечора хаму через эронӣ ва через афғоно амрико рафт, Канада рафт. тамом. дига кида артист дар кор аст? кида? барои чӣ мо артист бисозем? барои чӣ рақоса бисозем? кида рақоса дар кор аст? кида артист дар кор аст? кида у кӯчаҳои гулдор дар кор аст? кида у сехҳои дузандаги Раҳмонов дар кор аст? кида дар кор аст? як наски дар як ҷо фурӯхтен, ҳам қадар дузандагӣ кардем. як кирта дар як ҷо фурӯхтен. мутахассис надорем. мо занакҳои бекорнишина овардем, ҷои кор додем. ин ахмақӣ аст. ӯ занакҳои бекор мутахассис нест. ӯ соҳаро намефаҳма. ин футболкаро духта метона? наметона. ҳамеро сохта метона Тоҷикистон? наметона. сохтан тақдир дамай Тоҷикистонро барои Аврупо овардан чӣ қадр пул расход мешавад, чӣ қадр масраф мешавад. оварда дар Аврупоиро бигӯй ки фалон доллар шид футболкаи ман. ки мехара ура? мо ҳадди ақал ҳам талаботи худ монда агар карда битонем, ҳам талаботи мардами худ монда, ҳамун басанда аст. мо даъво накунем ки хориҷа таъмин мекунем. неки ҳамуро ҳам карда натонистем дар ҳамин 30 сол. медонӣ намедонӣ. так что бидавинай пишти рубли русӣ ояндатон соз мешавад. камтар ма бовар кунед гуфтам камтар дар бораи русӣ суҳбат мекунем. як суҳбату баъд дар ҳаёти зиндагимон рафт. хонатон обод боша ҳамватанои азизам. тасмимгиранда хитон ҳастед. ҳар яктатон хитон тасмим мегиред. форатон дальше рафтан мегиред. вақти инсон 30 сола результати худша намебина ки 30 сол ғарибиш ба ӯ чӣ дод ва чӣ аз ӯ гирифт. ҳамин қадар чиза нафаҳма ку ӯ инсон уже инсон нест. уже фаҳмиш ақл надорад. 30 сола ғарибӣ барои шуморо як опел дод, як хонаи лӯй дод. дар ивазаш умротона гирифт, ҳаётотона гирифт, саломатитона гирифт. дидор аз падару модар фарзанд ира гирифт. пилус дар болош фарзандотон бетарбия шид, ира гирифт. пилус хитои духтари тоҷика гирифт. пилус дар ҷа 50-50 сент гудако пайдо шиданд. пилус замин та қирғиз гирифт, замин та узбек гирифт, замин та хитоӣ гирифт.
ҳамаи чира дар ивази унаму чанд рубли коркадагӣ додӣ, рафт. номуста гирифт, дар вагон хов кардӣ. занои тоҷик имрӯз рафт дар Россия уже кӯчаруфта истоданд, кор када истоданд. мардо марди кор буданд, зан марди кор шид. унаму чизе ки дар ивазе ки унаму чанд ҳазор рубли ки кор кардӣ, дар ивазаш инами қадар чизтаку гум кардӣ. фаҳмид яка? оқибат унаму рубла инами қа нон харидӣ, хӯрдӣ, рафти дар туалет ридӣ, бирафт. инами қадар гӯҳда, инами қадар бадагитаку иваз кардид. халос. саломат сарбаланд бошед. тасмим гиранда хити метавонӣ тасмим гирӣ. битавонӣ подписаться ки агар желание дошта бошӣ, желание дошта бошӣ поделит ки, надошта бошӣ гӯш ки, нафорад ихтиёр дорӣ, дальше ғулом шиданӣ бошӣ, бира. агар ки зиндагӣ бо агар сахти баъд зурд оварда боша, раҳта ёфта натавониста бошӣ, Россия 300,000 рубл мета ки то ки барои Украинада одам бакишӣ. преступление кунӣ. агар форад ки барои бозам наму жилутката пир кардан, намиқа гӯҳ кардан, дар преступление, дар қатли инсон даст дошта бошӣ, пас бира ҷанг. хонат обод боша.